टेरिफ और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा साल की सबसे बड़ी मंदी, 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,16,000, 17,000 और 18,000 की तीन हदें एक साथ गवा बैठी। 1,15,000 पर ट्रेड जारी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में टेरिफ वॉर के आफ्टर शॉक्स। अमेरिका, जापान, चीन और कोरियन मार्केटों में गिरावट। 5 साल बाद सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में जलजला। 500 अरब रियाल का खसारा। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय स्टॉक मार्केट्स 2500 पॉइंट्स गिर गईं। नौ मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत के वकील को गौर की हिदायत। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची के अलावा सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज। मराकज के बाहर दफा 144 नाफिज। मीरपुर खास में 9वीं जमात का पहला पेपर सोशल मीडिया पर आउट। इंग्लिश का पेपर नकल माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद। बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे रह गए। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम सेहत पर अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का यादा। कहा, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। और मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और KP के बेशतर अजला में भी दिन के औकात में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मरी गलियात और गिरद नवाब में बारिश के इम्कानात। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में टेरिफ वॉर के आफ्टर शॉक्स। अमेरिका, जापान, चीन और कोरियन मार्केटों में गिरावट। 5 साल बाद सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में जलजला। 500 अरब रियाल का खसारा। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय स्टॉक मार्केट्स 2500 पॉइंट्स गिर गईं। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत के वकील को गौर की हिदायत। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची के अलावा सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज। मराकज के बाहर दफा 144 नाफिज। मीरपुर खास में 9वीं जमात का पहला पेपर सोशल मीडिया पर आउट। इंग्लिश का पेपर नकल माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद। बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे रह गए। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम सेहत पर अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का यादा। कहा, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। और मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और KP के बेशतर अजला में भी दिन के औकात में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मरी गलियात और गिरद नवाब में बारिश के इम्कानात। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में टेरिफ वॉर के आफ्टर शॉक्स। अमेरिका, जापान, चीन और कोरियन मार्केटों में गिरावट। 5 साल बाद सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में जलजला। 500 अरब रियाल का खसारा। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की मार्केटों में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय स्टॉक मार्केट्स 2500 पॉइंट्स गिर गईं। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत के वकील को गौर की हिदायत। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
کراچی کے علاوہ سندھ بھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز، مراکز کے باہر دفعہ 144 نافذ۔ میرپور خاص میں 9ویں جماعت کا پہلا پیپر سوشل میڈیا پر آؤٹ۔ انگلش کا پیپر نقل مافیا کے واٹس ایپ گروپس میں موجود، بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سماعت 26 اپریل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم صحت پر عوام کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا، گھر کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اور میدانی علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، سندھ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ بلوچستان اور کے پی کے بیشتر اضلاع میں بھی دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی، مری گلیات اور گرد و نواح میں بارش کے امکانات۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں ٹیرف وار کے آفٹر شاکس، امریکہ، جاپان، چین اور کورین مارکیٹوں میں گراوٹ۔ 5 سال بعد سعودی عرب کی سٹاک مارکیٹ میں زلزلہ، 500 ارب ریال کا خسارہ۔ کویت، قطر، مسقط، بحرین اور عمان کی مارکیٹوں میں سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارتی سٹاک مارکیٹس 2500 پوائنٹس گر گئیں۔ 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی اپیلیں، سپریم کورٹ کی پنجاب حکومت کے وکیل کو غور کی ہدایت۔ ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں کارروائی مکمل کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ملزم ضمانت کا غلط استعمال کرے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کراچی کے علاوہ سندھ بھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز، مراکز کے باہر دفعہ 144 نافذ۔ میرپور خاص میں 9ویں جماعت کا پہلا پیپر سوشل میڈیا پر آؤٹ۔ انگلش کا پیپر نقل مافیا کے واٹس ایپ گروپس میں موجود، بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سماعت 26 اپریل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم صحت پر عوام کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامع ہیلتھ ریفارمز کا آغاز کر دیا، گھر کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ اور میدانی علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، سندھ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ بلوچستان اور کے پی کے بیشتر اضلاع میں بھی دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی، مری گلیات اور گرد و نواح میں بارش کے امکانات۔